na ay isa ka content creator ba nga nikaon og kanang taya nga scene, taya nga kanang lata ko na to ba anya nakaron ingon sila nagloya ko no kinsa ba ni magluyaan ng mukaon kag taya, mukaon kag lata nga taya or scene nga taya, magloya jud ka may gani og magloya ra no kisa may ganahan mo kaon anang mga makapatay kung mag content maganing maghimo og content para lang ma-viral ayo og kaon og mga makadaot sa lawas ano mo kaon man para lang gyud nga kuan magunsa man ang imong views kung wala na ka kung wala kasagaran karon lang ma-viral ba nga karon na tigok na kay kaon man og kuan da shout out dia guys mo nang lesson learn sa mga content creator para dili mo kaon og mga makahilo